अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपकी उर्दू टीचर मिस तमसील मन्नान एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पिछला लेक्चर आपको बहुत बखूबी समझ भी आया होगा और आपने उसका काम बखूबी अंजाम दिया होगा। मैंने एक सैम्पल कॉपी भी आपको सेंड की थी कि किस अंदाज से आपको हेडिंग डालनी है और किस अंदाज से आपको खुशखती करनी है। तो चलें अब हम आगे काम बढ़ा करते हैं। सफ़ा नंबर 1 खोलिए। सबसे पहले आप सफ़ा नंबर 1 एक दफ़ा फिर हम नज़म की बुलंदख्वानी करेंगे। मैं जब भी किताब अमली किताब या दरसी किताब में आपको काम करवाऊँ या बुलंदख्वानी कराऊँ, आपने तारीख़ लिखनी है और दिन लिखना है। जितनी दफ़ा मैं आपको बुलंदख्वानी कराऊंगी उतनी ही दफ़ा आपको तारीख़ और दिन लिखना होगा। चलें शुरू करते हैं। खुदाया तेरी कुदरत। हमद का नाम क्या है? खुदाया तेरी कुदरत। और ये किसकी लिखी हुई? अमानुल्लाह नैयर शौकत। अमानुल्लाह नैयर शौकत की लिखी है। मैं आपको समझा चुकी, लेकिन एक दफ़ा जब भी हम किताब का काम करें तो एक दफ़ा बुलंदख्वानी कर लेनी चाहिए। खुदाया तेरी कुदरत से हुए दोनों जहां पैदा, हुए बस एक इशारे से ज़मीं व आसमां पैदा। पहाड़ों में हज़ारों तूने चश्मे कर दिए जारी, बने फिर उनसे दरिया, उनमें कर दी मछलियाँ पैदा। बसाया नन्ही नन्ही प्यारी चिड़ियों को दरख्तों पर, हुई फिर उनसे क्या क्या मीठी मीठी बोलियाँ पैदा। ज़मीं पर पेड़ जम कर तेरी कुदरत से फले फूले, फिर उनमें की फलों से सैकड़ों निरंगियाँ पैदा। फिर उनमें की फलों से सैकड़ों निरंगियाँ पैदा। तेरी हम्द सना जारी है नैयर की ज़बां पर भी, तेरी हम्द सना जारी है नैयर की ज़बां पर भी। हर एक मस्जिद में अज़मत तेरी करती है अज़ां पैदा। इस डिटेल मैंने तफसील आपको मफ़हूम मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था। अब सफ़ा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नए अल्फाज: बसाया, नन्ही, बोलियाँ, सैकड़ों, निरंगियाँ, हमदुसना, अज़ां। हमने क्या सीखा था? ज़मीन, आसमान, दरख्त, परिंदे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं। तमाम कायनात हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र और शुक्र अदा करती हैं। तमाम सवालात मैंने बना के आपको मैं सेंड कर दूंगी। आप उनमें से देख देख के अपनी कॉपी में उन्हें उतारेंगे। यहाँ आप इन अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करें। मश्क नंबर 2, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ज़मीन, चिड़ियों, दरख्त, मस्जिद, पैदा, ये 5 अल्फाज हैं। आप अपनी मर्ज़ी के जुमले बनाएंगे। ये तो मैंने एक सैम्पल के तौर पे बनाए हुए थे, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी के जुमले बनाएंगे। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 3। मिसरे मुकम्मल कीजिए। किस चीज़ के मिसरे मुकम्मल करने? जो आपने नज़म पढ़ी है उसकी मिसरे मुकम्मल करने। जैसे दिया है, खुदाया तेरी कुदरत से हुए दोनों जहां पैदा, हुए एक बस एक इशारे से, हुए बस एक इशारे से ज़मीं व आसमां पैदा। बने फिर उनसे दरिया, उनमें कर दी मछलियाँ पैदा। बसाया नन्ही नन्ही प्यारी चिड़ियों को दरख्तों पर, हुई फिर उनसे क्या क्या मीठी मीठी बोलियाँ पैदा। ज़मीन पर पेड़ जम के तेरी कुदरत से फले फूले। ठीक है, ये आप किताब में से नज़म में से देख के करेंगे और नज़म को बग़ैर देखे भी ज़बानी भी याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मश्क नंबर 4, मंदरजा झेल जुमले दुरुस्त करके लिखिए। मिसाल के तौर पे दिन भर में 5 वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए। तो क्या जवाब लिखा है? नहीं, हर वक्त याद करना चाहिए। इससे हम 5 वक्त थोड़ी याद करेंगे, हम तो हर वक्त याद करना है हमने। नंबर 2, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है। तो हम क्या करेंगे? जी हाँ, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है।
قیامت کا دن مقرر ہے۔ جی ہاں، قیامت کا دن مقرر ہے۔ ایک بار اللہ کا شکر ادا کر لینا کافی ہے نہیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں تھوڑی سی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جی، ہمیں ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو یہ آپ کا تھا درسی کتاب کا صفحہ نمبر 1، 2، 3 میں نے آپ کو پڑھایا۔ اب آپ آگے دیکھیے، عملی کتاب کھولیے، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 1، جہاں پر بھی آپ تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ کام بھی میں نے آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ ان الفاظ کے معنی لکھیے: قدرت کے معنی، نیرنگیا کے معنی، پھلے پھولے کے معنی، عظمت اور سینکڑوں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے بڑی رحمت، درج ذیل جملوں کے مطابق اللہ کے نام تحریر کیجیے۔ بڑی رحمت والا رحمان، نہایت مہربان رحیم، نہایت مقدس اور پاک سبحان، پیدا فرمانے والا خالق، گناہوں کو بخشنے والا غفار۔ یہ سب میں نے نوٹس بنا لیے ہیں۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 2 پہ۔ اب ادھر بھی آپ تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے۔ اپنی کتاب میں دی گئی نظم کو غور سے پڑھیے اور ان میں سے 5 اسم تلاش کر کے لکھیے۔ چاہے تو آپ یہی لکھ لیجئے گا۔ آپ کو پتہ ہے اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی بھی نام، چیز، جگہ، جانور کا اسم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے کتاب میں سے دیکھیے لکھے ہیں۔ آپ کو اور کچھ نظر آئے تو آپ ان میں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب نیچے آپ یہ دیکھیے غور سے، مشق نمبر 4، دی گئی تصویر کو دیکھتے ہوئے دونوں چڑیوں کا مکالمہ تحریر کیجیے۔ مطلب بات چیت، جو آپس میں دونوں بات چیت کر رہے ہیں تو وہ لکھنی ہے آپ نے، یا دونوں آپس میں کچھ جو بول رہی ہیں وہ لکھیں گے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہو۔ اور وہ کیا کر رہی ہیں آپس میں؟ حمد و ثنا، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ میں نے ایک چڑیا کا نام نیلی رکھا ہے تو دوسری چڑیا کا نام پیلی رکھا ہے۔ یہ دونوں چڑیا ایک ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ کس طرح؟ اللہ اللہ۔ نیلی کہہ رہی ہے اللہ تو ہے سب کا مالک، پیلی سب کا داتا، سب کا خالق۔ نیلی تو نے ہمیں پیدا کیا، پیلی تو نے ہمیں اڑنا سکھایا۔ اب نیلی اور پیلی سب دونوں ایک ساتھ کیا کہہ رہی ہیں؟ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو درسی کتاب اور عملی کتاب میں دیا گیا کام سمجھ آیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس کام کو بہت صفائی کے ساتھ کر کے دکھائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔